denominator, yang ni pun power 1. So dia dapat ln lah. Okay? Boleh tak? Okay ni? Boleh. Okay, so this is question 5A. Okay, next kita go for 5B. Okay. Boleh tak 5B ni? Saya doktor. Mula-mula untuk 5B, improper fraction tu kita guna long division untuk jadikan dia proper fraction. Jadi saya dapat X tambah 1, 7X tolak 4 bahagi X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak 2X. Jadi kita integrate dulu yang fraction ni guna kita integrate dulu. Jadi saya kat numerator tu saya faktorkan dia supaya dia jadi X darab dalam kurungan X tolak 2 darab kurungan X tambah 1. Jadi bila kita guna partial integral by fraction tu saya dapat A bahagi X tambah B bahagi X tolak 2 tambah C bagi X tambah 1. Jadi untuk nilai A, B, C tu saya guna substitution untuk dapat nilai dia. Jadi untuk A saya dapat 2, B saya dapat 5/3, C saya dapat negatif 11/3. Then saya substitute, saya integral yang fraction tu dapat 2 long X tambah 5/3 long X tolak 2 tolak 11/3 long X tambah 1 tambah C. Dan lepas tu saya substitute nilai dia dalam untuk dalam equation yang last ni. Tapi sebelum tu kita kena integral dulu yang X tambah 1 tu. Jadi saya dapat 1/2 X kuasa 2 tambah X tambah 2 long X tambah 5/3 long X tolak 2 tolak 11/3 long X tambah 1 tambah C. Okay. So the rest sama tak dapat ni? 1/2. Okay. And then X. This is 2 ln 5. And then negative 11/3 ln. Okay, so you tengoklah the question. This is apa ni? Numerator you power of 4, denominator power of 3. Okay. So you akan dapat yang ni lah dia punya quotient X plus 1. Okay, this is you punya apa ni, remainder tadi. So dekat sini operation dia plus kat situ bahagikan dengan denominator. So this is proper kan. Okay, so you factor this, yang akan dapat ni lah. Ni linear and linear. Okay, all three ni linear, so kita carilah A, B and C. Is either you apa ni, macam ni substitution. Otherwise you guna equating ni lah coefficient. You tengok dia punya left hand ni. Okay. So that yang ni second, yang ni lah. Okay, dia perform for this, dia dapat yang ni, and then you pluskan dengan ni lah, the first one. Okay, X plus 1 tadi ni you akan dapat this. Okay, all this semua power 1 kan, dia punya denominator X kita power 1, so you akan dapat ln lah. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so yang ni question B. Okay, so kita go for C. Dia tak ada ke C? This is B. C tak ada. Okay, tadi C dengan D. Tak ada. Mana group C dengan D ni? Tak ada. Tak ada solution ke? Sudah habis tadi, tak adalah. C dengan D tak buat solution ke? Mana group C dengan D ni? Okay, kita pergi yang ni dululah A. E ada solution ni. Saya doktor. Okay.
Equation dia bagi x kuasa 4 plus 2x cube plus 2x square plus 1 over dengan kurungan x square plus 1 kuasa 2. So first saya buat long division ni. So dapat dia punya quotient dia 1 and then dia punya remainder dia 2x cube. Lepas tu and then like saya just put saya letak dalam bentuk ni. And then saya guna partial fraction since dia punya apa bawah ni ada kuasa 2, so saya guna yang ax plus b dengan cx plus d. And then dia punya denominator dia lain. So ax plus b ni saya darab dengan x square plus 1. So dapat in this form. And then yang di bawah ni kan sama, so saya just potong and then saya darabkan ax plus b darab dengan x square plus 1, so dapat 2x cube sama dengan ax cube plus bx square plus ax plus b plus cx plus d. And then since a dengan sini dua ada x, saya factorizekan dia jadi a plus c dalam kurungan x. And then saya keluarkan dia punya coefficient ni. So dapat x cube, a dia sama dengan 2. And then saya integrate dia punya, ni dia punya original equation. So yang ni kita dapat kat atas ni yang 1 dx tu. So yang ni pula dapat daripada yang kita dah buat long division ni. And then yang ni dapat daripada yang sini, yang ax plus b tu. Kita gantikan a dia 2 and then b dia since 0, so tak ada, bukan, ya ke? Tak, ini atas ni. Okay. Lepas tu saya integrate and then dapat jawapan dia. Yang ni pula cara untuk integrate untuk dapat dia punya final answer. Okay, so dia dapat apa ni? X plus x square. Then dia dapat apa ni? 1 over 1 over x square plus 1. Kecil ni. Macam mana nak besarkan buat semula? Zoom 50. Dan zoom lagi. Okay, boleh dah. So kat sini dapat this. Okay, tengok yang ni. Okay, power dia kalau you expand, dia samalah kan maksudnya. Power 4. And then yang ni kalau power 2 and then you powerkan dia another 2. So dapat power 4 lah. Okay. So dia punya denominator dengan numerator dengan denominator, the highest power is the same, which is 4. Then you perform long division, you akan dapat constant lah, which is 1. Okay, so dia punya remainder 2x cube. Okay, dibuatkan dengan this. Okay, this lah actually. You ada repeated quadratic. Okay, so you adalah ax plus b, the first one, and then for the yang x square ni, the second part ni, you ada another cx plus c. Okay, so you perform all this. Okay, then you equating coefficient. You ambil lah x kuasa 3 ni 2, and then this is a. Okay, that's it. You ada a is equal to 2. Okay, b 0. And then daripada sini you dapat c kan. Tak tulis pun c ni. Since a is equal to 2 and then you arrange this, you akan dapat c is equal to negative 2 lah kan. Okay, from here. Dan kat sini b kosong, d pun automatically jadi kosong lah kat sini kan. That's why you ada yang ni, a tadi berapa tadi? Ni a x b dengan ni. So you dapatlah a tadi 2x here. Okay, b 0, d 0, and then c negatif kan. So you dapat negative 2x. Okay, so you perform all this. Yang ni integration, you akan dapat x. Constant, you akan dapat x lah with respect to x. Okay, here is x.
Okay, so this part you kena perform U substitution kan. Macam ni lah. So that the the denominator here, bila you integrate, bila you differentiate, you akan dapat 2x. Okay, so 2x kat sini you eliminate lah, you gantikan dia dengan du. That's why you ada 1 over u. Okay, here you dapat ln u lah. Okay, u is this x square plus 1. Okay, so yang ni sama juga, you kena perform u substitution. Okay, the rest dapat sama ke? This? Dapat ni? Okay, now yang ni mana ni? D and C. Ya. Mana group ni? D and C. Sorry, D. Betul lah, C and D. Yang ni E tadi kan? Yes. Mana ni? C dengan D ni. Okay, siapa punya part ni? Ada ke? Tak ada? Hari tu I rasa kelas you juga kan? This part. Ada tadi, soalan 4. Ni, this. Kau tak buat juga ni? For E, F. Ni. F pun tak ada. Hai. Kenalah buat lah. Kesian kawan you. The rest dah buat, you punya group ni tak buat ni. Ada problem ke nak buat ni? Okay, tak apalah, yang ni I skip dulu. So kesian lah kawan-kawan you. Kalau kita tunggu, I tak tahu you punya solution kat mana. Okay, then mana Dina? Dina, you bagi I yang ni jam buat untuk chapter 4? Boleh doktor, kejap Kesian lah, mana ni? You kan satu group, kita ada berapa orang? 6 orang. Tak buat ke? 6, 12. 12 orang. Takkan dah satu group tu seorang pun tak boleh buat. Nanti pandai-pandai lah you bagi task. Okay, so kita proceed dengan 4.2 lah. Okay, you tengok yang 4.1. Yang tu I hope all of you 4.1 tu you settlekan on your own. Okay, that is definite integral. So you ada limit lah, and limit dengan initial limit yang you gantikan, and then you integrate, then you ganti values lah. Okay, 4.1 kalau you ada problem you boleh tanya lah. Actually I rasa yang ni dia simple je. Okay, on the integration tu you kena tengok lah teknik apa yang you kena guna. Okay, so you ada by parts, you ada substitution, you ada partial fraction and all that, so you boleh guna lah untuk 4.1. Okay, itu I leave it to you. Okay, then kita go for 4.2. Okay, how to find the area. Okay, you kena set up dia punya integrals. Okay, then you you gantilah value initial dengan end limit. Okay, so that you boleh dapat dia punya area. Okay, 4.2. Question number 1A. Okay, the first graph ni. Siapa punya? Sorry, doctor. Okay. So for question 2, first kita tengok dia punya diagram. So daripada diagram tu kita tengok strip dia horizontal. So kita buat dia punya equation tu respect y. So bila respect y, equation y equal to x cube plus 1 tu kita tukar. Kita jadikan dia x equal to y minus 1 power of 1 over 3. Okay, then untuk dapatkan, lepas tu kita bahagikan daripada dua region A dengan B. Lepas tu kita nak dapatkan koordinat antara A dengan B tu, kita let x equal to 0. So kita akan dapat y-intercept tu y equal to 1. Okay, then for A, kita dapat limit dia 0, 1. And then kita cari right boundary dengan left boundary sebab kita tahu formula R2 equal to right minus left. So for region A, right boundary dia x equal to 0 and left boundary dia x equal to 1 minus 1 power of 1 over 3. And then for region B, limit dia kita dapat 1, 3. Right boundary dia x equal to y minus 1 power of 1 over 3 and left boundary dia x equal to 0. Okay, then saya buat sesuatu, kita cari area A dulu. So kalau kita nak cari area A,
kita kita integrate dia and then kita akan kita substitute value 1 dengan value 0, lepas tu kita minuskan dia, lepas tu kita akan dapat 0.75 unit cube. And then for area B kita buat cara yang sama, kita integrate, kita masukkan value 3 dengan value 1, lepas tu kita akan dapat 1.89, and then total area kita tambahkan dua-dua, so kita akan dapat 2.64 unit cube. Okay, so area is 2.4 unit square. Okay, so you tengoklah kat sini is either you nak find the area, okay, you tengoklah with respect to x or y. Okay, so kalau kita observe this graph, okay, actually you boleh buat both lah. It's either you buat with respect to y, okay, ataupun student boleh with respect to x. Okay, so this time kawan you settlekan with respect to y. Okay, meaning that x become you punya subject lah. Okay, everything kat sini you punya equation must in term of y. Okay, so kalau with respect to y, you tengok daripada sini lah kan. Okay, so this is you punya limit lah. Okay, so that you kena baca lah kenapa kita cut daripada two region. You tengok sini dia punya left boundary, right boundary you sampai sini kan. So bila dia goes down kat sini, dia become left boundary. So kat sini left. Okay, so you tengok kat sini lah, between this is you punya left boundary. Okay, you tengok this pula, this is you punya left, and then this is you punya right boundary. Okay, so kita cut pada two region. Okay, the first region yang ni dia bounded by this lah. Okay, dia punya apa, right boundary is 0. Okay, dekat paksi y ni at y axis, which mean x is equal to 0. And then this is you punya left boundary lah for region A. So you rearrange this lah, this function cubic ni. Okay, jadikan x sebagai subject lah. So you dapat this. Okay, so then what is the limit here? Okay, so starting from 0 to 1. Yang ni 1 dia dah bagi ke apa ni? Ke you cari? Kejap. Yang ni you kena carilah kan? Okay, you cari this line. Okay, maksudnya bila apa ni, x you 0, so y you 1 lah. Okay, directly you dapat 1 kat sini. Ni macam ni kawan you settlekan this. Okay, so limit kita from 0 to 1. Okay, so the first one ni settle dah. Region A you dah ada limit kita A to B, and then this is you punya function lah. Right boundary minuskan dengan left boundary. Okay, all this. Okay, so region A you dapat apa? 0.75 unit. Okay, dia punya area. Okay, then you go for region B. So limit dia dari sini ke sini lah. Okay, which means starting from 1 to, okay, obviously dia dah bagilah this line y is equal to 3. So 1 sampai 3 lah. Okay, you punya limit. Okay, so the right boundary is cubic function ni. Okay, so the left boundary is you punya y axis lah. Okay, which mean x is equal to 0. Okay, this. Okay, then you perform. Okay, ni integration for part B ni. Okay, so you dapat apa? 1.8. Okay, then you plus ni. Okay, you add up this two. Okay, boleh ke? Okay, Boleh. for those yang apa yang guna di x pun, okay, kalau you integrate with respect to x, so everything kat sini you punya function apa ni, in term of x lah, you ambil je yang ni. So kalau you with respect to x pun, again you akan dapat the same values lah. Okay, the same area. Okay, boleh ke? Ada tak yang buat ni with respect to x? You akan dapat sama lah. Okay, kalau with respect to x, dekat sini you akan dapat negative 1. Okay, to 0. And then sini 0 sampai apa ni? Point. Yang ni you akan dapat point kat sini. Okay, you cari intersection ni lah.
this function ni dengan ni. So you gantikan 3 kat sini. 3 sama dengan x kuasa 2 plus 1. So you dapat value for x. Okay, you akan dapat number apa? Decimal nanti kat sini. Okay, boleh ke yang ni? Boleh. Okay, so this is area for the first graph lah. Okay, then kita proceed for the second graph. Boleh tak? Ni, siapa punya ni? For the Saya punya. Okey, untuk soalan ni kita tengok saya buat respect to x, saya buat horizontal. Lepas tu kalau kita tengok saya buat straight. Bila tengok dekat sini dia punya kita dapat lain. Kalau macam ni dia punya limit dia lain. So saya bahagikan kepada dua part, A dengan B. Untuk A saya cari limit A, kita start from 0 and 0.618. Macam mana saya dapat 0.618 ni? Sebab saya tengok ada two line intercept. So saya cari guna formula yang dekat sini. So dapat 0.618 dengan negatif. Tapi sebab kita tengok dia dekat positive axis, kita ambil ada value yang positif lah. Lepas tu saya guna formula integrate limit 0.618. Lepas tu x square plus 2 minus 0 sebab dekat sini x square plus 2. Lepas tu yang dekat sini 0. So daripada atas tolak bawah macam tu. Dan saya integrate, saya dapat 1.314 unit square. Ini untuk limit A. Lepas tu untuk limit Okay, dapat ni. Then okay. Untuk limit B pula kita tengok saya start daripada 0.618 sampai ke 3 sebab dari sini sampai ke sini. Lepas tu kita masukkan dalam integration tu 0.618 dengan 3, lepas tu negatif x plus 3 minus 0. Di sini line ni adalah negatif x plus 3 minus dengan 0 bawah ni. Lepas tu saya integrate dan masukkan value 3, lepas tu yang belah sini 0.618 saya dapat. Lepas tu akhir sekali jawapan dia saya dapat 2.837. Lepas tu untuk tahu area, total area kita pluskan A dengan B. 1.314 plus 2.837. So the total area untuk both tu adalah 4.15 unit square. okay, so dapat total 4.15 okay, 15 unit ataupun 152 lah. Okay, kalau 7 ditambahkan dengan 4 ni, okay, dapat 12 kan. Okay, 4.152 lah. Okay, you ambil 3 decimal. Okay, 15 pun okay lah. Okay, then you tengok kat sini. Kenapa kita cut pada tu, mana graf? Tarik tak? Kacau. Macam mana nak pergi kat graf ni? Okay. You tengok graf ni. Kenapa kita cut pada tu region? Okay, the question. Macam mana kenapa kita cut daripada tu region? Okay. So you tengoklah, kalau you observe, sekejap I nak guna this lah. Kalau you observe this, okay, this is you punya shaded area. Okay, so yang ni you punya apa ni? Lower function kan? Ni. So lower function you, okay, all the shaded area is bounded by this. Okay, but then you tengok this graph ni. Okay, lengkung dia ni, dia bounded sampai sini je kan? Sampai sini je. Okay, then this part pula kalau you tengok, dia bounded by this straight line. Okay, then kita cut lah daripada tu region lah sebab dia punya upper function tak sama. So this upper function nanti quadratic function ni dia cover sampai sini lah. Dia bounded kat sini. Okay, kalau yang ni pula dia punya upper function ni kat sini. Okay, then kita cut pada two region lah. Okay, so you cari
X kat sini. Okay, this is you punya limit. Okay, dan dia kata dia nak buat by X kan. Okay, so you tengok dulu the first one ni, region A. Cari intersection between this two. Okay, quadratic dengan straight line. So you akan dapat this. Okay, so you dapat ni lah actually. Satu positif, satu negatif. Okay, kita ambil yang positif lah. Okay, sebab yang ni dia paksi kat sini, dia paksi positif. So you ambil yang ni lah. Which mean the first ni limit kita from 0 to 6, apa ni, 0.618. Okay, so apa function yang ni lah, x square plus 2 minuskan dengan 0. Okay, you punya ni x axis. Okay, and then the second part, this part lah. You tengok dia bounded by this graph. Okay, so the upper function is straight line, the lower function is 0. So starting from 0.618 to 3. Okay, yang ni you carilah dia punya intersection yang kat sini, guna this lah. When x is equal to 0, y is equal to 3 kan kat sini. When y is equal to 0, okay, x is equal to 3 kat sini. Okay, so you guna this line lah. Okay, then you integrate this and then you add up. Okay, A dengan B. So kita dapat 4.152 units square. Okay, dapat ke? The rest sama ke? Sama tak? Yang ni? Sama. Sama, doktor. This is B. Okay, then you tengok yang C lah. Okay, graph C. Macam mana nak besarkan ni? Zoom. Okay, kita zoom lah dia. Okay, boleh tak? Siapa punya? Saya punya. Okay. Okey, untuk soalan ni kita bahagikan pada dua region juga, A dan B. So saya buat respect to X. So untuk region A, thickness dia dx, upper dia 2x, lower negative x, limit 0 to saya dapat 2 tu guna intersection point. So sebab dia belah kanan, so kita ambil yang positive value. Lepas tu guna formula area, integrate 0 to 2x minus x dx. And then kita integrate, gantikan nilai x tu dengan 2 dengan kosong. Dan untuk area A tu kita dapat 6. So untuk region B, thickness pun dx, upper dia 2x, lower dia x square minus 6. Limit dia 2 dengan 3.65. So saya dapat 3.65 tu daripada intersection point. So bila kita buat intersection point tu, kita dapat positif dengan negative value. So kita ambil yang positif sebab dia sebelah kanan. And then cari dia punya area, integrate, dan kita dapat area untuk region B 5.68. So total area region A plus region B, so kita dapat 11.68 unit square. Okay, so you dapat 11.68 unit square. Okay, so this graph you nak cut dekat mana? Kita nak cut dekat mana kelas? Ini. Okay, so you cut untuk two region kan? Okay, so you cut dekat mana? Ini. You kat mana actually? Kat sini ke? You cut kat mana ni? Kat sini ke? Dekat sini ke? Kat mana ni you cut ni? Saya you cut dekat sini ke? You cut dekat sini ni? Dia punya lower negative x. Ni. Okay. So you cut dekat mana? Dekat sini ke dekat sini? Kat sini lah kan actually. Okay, so you tengoklah kat sini dia punya graph ni. Okay. So this graph, okay, you cari upper function. Okay, this is you punya apa ni, shaded region. Okay, upper function for both lah kalau you tak tengok, you tak cut lagi. Okay, untuk this shaded area, this is you punya upper function kan? Yang ni, this straight line. Okay, so for both you ada
straight line as you punya upper function. Okay, 2x. But then you tengok dekat sini, okay, region yang ni, so this is dia punya lower function. Okay, so yang dekat sini pula dia punya lower function is this. Ni dia punya quadratic function. Yang kat sini ni you punya ni straight line ni, negative slope, which mean kita cut dia kat sini ni. Okay, so yang kecil ni you punya region A. So dari sini ke sini ni region B lah. Kita cut dia kat sini. You tengok dia punya bounded ni, dia punya bounded graph ni. So yang this part ni dia bounded by yang punya quadratic, and then this yang kecil kat sini ni, all this ni dia bounded by this straight line. Okay, so kita cari kat sini lah intersection between this line ni, quadratic U ni dengan straight line ni. Okay, so you dapat 0. You dapat 0, you dapat 2 and negative 3. So dekat sini ni, dia cut ni dekat 2 lah. Okay, so limit dari sini ke sini ni you dapat 2. Okay. Then dia punya upper function is straight line ni 2x. The lower function kita yang ni lah kan, negative x. Okay, mana tadi? Yang ni. So you dapat upper function 2x minus lower function negative x. Okay, negatif dengan negatif kan kat sini. So baru dia dapat plus. Ni negatif dengan negatif. 2x minus kan dengan lower. So negatif dan baru dapat this. Ni nanti plus lah. 2x plus x. Okay. So you dapat 6 lah. Okay, from 0 to 2. Dapat 6 kan. Okay, A dapat 6. Yes. A dapat 6 lah. Okay, so you tengok dari sini ke sini pula. Okay, so upper function kita sama 2x. Okay, yang ni kan. And then lower function dia bounded by ni. Dia punya quadratic function ni. Quadratic kita apa? Yang ni, x square minus 6. Okay, dia start from 0, dia start from 2 sampai berapa kat sini? Ni cari intersection dia dapat. Okay, you settle lah quadratic ni dengan 2x. Okay, yang ni kawan you buat dia dapat 3.65. Okay, otherwise you dapat 3.646 kan. Okay, 3.5 boleh lah juga. Otherwise you dapat 3.646. Okay, siapa yang kira macam ni boleh. Siapa yang ambil yang ni pun okey lah. Okay, so yang ni you punya second, mana B? Region B mana ni? Yang ni this. Okay, 2x. Okay, the upper function minus dengan lower function. Yang ni. So minus dengan negatif plus. Okay. So you tambah lah A dengan B. Okay, so you dapat berapa ni? This. 11.68 unit. Okay, dapat tak the rest? Okay, yang ni with respect to X. Okay, for those yang settlekan with respect to Y pun samalah, dia akan dapat the same answer lah, 11.68. Okay, cuma kalau you dekat Y nanti, dia daripada sini ke sini, kita cut dia. And then dari kosong ke berapa nilai kat sini. This is the first region and then this is the second region lah. Kita cut dekat sini. This is you punya left boundary, this is you punya right boundary. Okay, and then sama jugalah. This is you punya right boundary. This is you punya left boundary. Siapa yang buat Y. Okay, so dia akan dapat sama juga. Boleh tak yang ni? Boleh. Okay, this is C. Okay, so the last graph untuk question 1 ni. Yang ni siapa punya ni? Saya, Doktor. Untuk
soalan ni, kita boleh bahagikan, kita cut dia dengan daripada dua region. Yang belah kiri ni A, belah kanan ni B. Kita cut dia dekat paksi Y. Untuk region A, dia punya lower boundary dia Y equal to negative X, while region B, the lower boundary is Y equal to X cube. So to find the intersection point at region A, we need to equal the upper and lower boundary, and then we get the X is -1 and 2. So we need to choose the -1 because the X is at the left. For the region B, we need also to equal the upper and lower boundary, and for X we get 1. So the limit for region B is 0 and 1. To find the area, we need to plus for region A and B. So we use the area formula, upper minus lower. For region A, the upper boundary is -x square plus 2 minus lower boundary -x. And region B, upper boundary is -x square plus 2 and lower boundary x cube. So we can integrate the x, and then we can substitute the number -1 for region A and 1 for region B, and then we get the answer for region A. Area for region A is 7/6, while region B 17/12. Then we plus them and we get 2.583 units square. Okay. Area. So the rest dapat sama ke? Okay, so kat sini kalau you observe this, okay, you tengoklah. So paling senang kalau kita buat dia as dx. Okay, so you tengok this is you punya apa function. Okay, for both region ni. So this is you punya apa ni, shaded region tadi. So dia bounded by this function. Okay, so kat sini dia punya, okay, this is you punya upper function, and then this is you punya upper function. Okay, then you tengok kat sini, this graph. Okay, so you ada straight line negative x. Okay, so dia bounded sampai sini je lah maksudnya. Okay, so yang ni pula dia bounded by this. Okay, dari sini ke sini dia bounded by this quadratic function. So kita kena cut daripada tu region lah. Okay, yang ni dia bounded by x cube. Okay, despite you jadikan dia region B. Okay, yang ni kawan you jadikan dia as region A since dia bounded by ni negative x. Dia punya lower function. So region ni tadi dia minuskan dengan negative x. Okay, yang ni dia minuskan dengan x cube. Okay, so you tengoklah kat sini, this is the first limit, this is the second limit lah untuk region B. Okay, so kat sini origin, so you carilah negative number kat sini. Okay, so you dapat kat sini negative 1 and 2, so kita pick negative 1 lah sebab dia dekat negative punya you punya apa ni, x axis ni dekat the negative part. Okay, so kita ambil negative. Dan sama juga kat sini you cari the intersection between quadratic ni dengan cubic function. Dan dia dapat berapa kat sini? Inilah dia settlekan this. Okay, you akan dapat 1. So kita ambil kat sini 1 lah, from 0 to 1. And then yang tadi from negative 1 to 0. Okay, so you settlekan all this, you akan dapat this. Okay, so the rest sama tak? Sama tak untuk yang ni? Okay, sama Okay, so this is question D. Okay, ada soalan tak ni? Exercise number 1 ni. Ada soalan ke? Okay, then kita go for this. Okay, question 2.
Okay, so the first graph ni. Okay, with respect to X. Siapa yang buat ni? With respect to X. Saya doktor. Okay. Okey, untuk soalan ni, dia suruh state the limit left and right or upper or lower boundaries. So untuk 2A 2A respect to X. Untuk I Roman 1. So the graph given and then kita tentukan limit dia dulu. So untuk tentukan limit dia dulu, kita cari intersect point antara dua line and then kita dapat X equal to 3. So the limit from the origin to the 3 of the on the X axis. And then for the thickness is dx because respect to X. And then for the upper boundary for the strip is negative X power of 2 plus 6x, and the lower boundary is y equal to x power of 2. And then so the radius for the shaded region is negative x power of 2 plus 6x minus x power of 2, and then we got negative 2x power of 2 plus 6x. And then for the area, kita masukkan balik yang tadi radius tu dalam formula, and then kita akan dapat 9 unit untuk 2A1. Okay, untuk 2A2 respect to X lagi sekali, and then kita cari upper boundary tu dulu. So y equal to root x, and then lower boundary is equal to 1/2, and then kita tentukan limit dia. Kita samakan intersection point. So kita akan dapat x equal to 1/4. So limit dia daripada 1/4 to 4. And then kita masukkan dalam formula integration. Integratekan root x minus 1/2. And then kita akan dapat x to the power of 3/2 over 3/2 minus 1/2 multiplied by x. And then kita masukkan limit tu dalam formula, kita akan dapat 27/8 unit 2. Okay, so kita mula the first graph. Okay, so you akan dapat 9 units. Okay, nanti kalau you settlekan with respect to y, again you akan dapat 9 units lah. Okay, yang ni graph ni yang ni simple je. You tengok paksi x. Okay, so this is you punya limit. Okay, from 0 to berapa ni, you cari kat sini, dia dapat berapa? 3. Okay, so you settlekan these two simultaneously. Okay, you akan dapat limit dia kat sini 3 lah, and limit. Okay, but then yang ni dia, so yang kat sini dia simple je. Okay, this is you punya upper function. This is you punya lower function. Okay, settle lah. You settlekan this. Okay, upper function negatif ni, x square plus 6x. Okay, you minuskan dengan x square kan. Yang ni lah. Yang ni upper minuskan dengan lower. Okay, so you dapat this. Okay, you terus buat macam ni. Then you settlekan, you dapat 9 units. Okay, yang ni actually simple je. Okay, you tengok kat sini, you dah directly boleh nampak lah. So kita tak cut dia lah. Okay, tak ada bahagian yang you perlu cut lah, since dia punya upper and lower limit. Okay, all the shaded area ni dia bounded by upper function, and then this is dia punya lower function lah. Okay, this is for the first graph, okay, with respect to x. And then you tengok the second graph with respect to x pun again sama je.
Okay, so dia dah bagi kat sini you punya end limit berapa? 4 kan? Okay, ini end limit you 4. But then you kena cari yang kat depan ni lah. Okay, so dia bukan dekat origin. So dia ada satu values lah, which is less than 1, greater than 0. So you settlekan. Okay, ni half. Okay, y to the power of half dengan set x. Okay, so you settlekan this. You akan dapat x is 1/4. Okay, dari sini ke sini je you punya limit lah. Negatif, 1/4 dengan 4. Okay, so yang ni dia, okay, so you dah nampak dah directly this is upper function. And then lower function u is this lah, negative, y is equal to 1/2. Okay, so upper function u yang ni lah. Okay, then you tak perlu nak ubah-ubah apa kat sini. So you directly ambil set x minuskan dengan half. Okay, then you integrate from negative 1/4 to 4. Okay, so for graph B, you akan dapat this lah. Okay, 27/8 unit. Okay, so this is both for x lah. Okay, you settlekan with respect to x. Okay, I nak tengok the first graph ni. Again, you akan dapat 9 units. Okay, but this time kita integrate with respect to y. Okay, mana dia? Okay, yang ni. Boleh tak? Siapa ni? Siapa punya part ni? Famous. Okay. So first from the graph, we can see the right boundary untuk yang number 1 is x equal to positive 1 set y. Then our left boundary is x equal to 3 minus set 9 plus y. For left boundary, we can get it by using completing square method. Then the area limit for this graph is 9 and 0. So area integrate 9, 0 set y minus bracket 3 minus set 9 minus y close bracket dy. Then we change the set y into the power, so we get y power of 1/2 minus 3 plus 9 plus y power of 1/2 dy. And then we let u equal to 9 minus y, so du equal to negative dy. After that, we get integrate y power of 1/2 minus 3 dy plus integrate negative u power of 1/2 du. When after we integrate, we get 2/3 y power of 3/2 minus 3y plus negative 2/3 u power of 3/2. Then we substitute the value 9 and 0 into the y, so we get 2/3 y power of 3/2 minus 3 times 9 minus 0 minus 2/3 9 minus 9 power of 3/2 minus 9 minus 0 power 3/2, and final answer we get 9 units. For respect to y, for question number 2, the right boundary is 4, the lower boundary is y power of 2. So limit for this graph is 2, 1/2. Then we, for calculating the area, integrate 4 minus y square, so we get 4y minus y cube per 3. Limit dia 2, 1/2. Then we substitute limit into the y, and final answer we get 3.375 units.
Okay, so yang samalah 3.375 or 27/8 and then yang ni 9 unit. Okay, but then okay, so yang question number B ni, okay, most of the problem is how to find this. Okay, since you ada apa ni, you kena jadikan X ni as you punya subject lah. Since kita nak all things ni, you punya function is in term of Y lah, since kita nak integrate with respect to Y. Okay, so you tengok lah you punya graph tu kat sini kan. So macam ni graph dia ni. Macam nak lukis ni. So you ada this and then the one part you ada this lah. Okay, this is you punya shaded region. So untuk Y, you kena tengok daripada sini lah. Okay, so this function ni is you punya left, you punya this is you punya right boundary. Okay, this is you punya left boundary lah. Okay, so the right boundary is Y is equal to X square. Okay, this is you punya function lah kat sini. Okay, untuk right. And then you ubah dia jadi X. Okay, so dia jadi set X, set Y. Ataupun dia jadi Y to the power of half kan. Macam tu dah. Okay, di end pun you akan dapat Y to the power of half kan. Okay, kat sini. So most of the problem yang student encounter for this question is how to find the left boundary. Bukan how to find the left one, you have to rearrange this equation. Okay, so for the left boundary, you ada Y is equal to negative X square plus 6X. Okay, this you nak rearrange dia untuk you dapat this. Okay, so the only way is by using apa ni kita panggil completing square. Okay, so how to solve this? Okay, how to settle this by using completing square, you akan dapat this lah. Okay, macam mana cara dia? Boleh tunjuk tak? Macam mana cara dapat yang ni? Actually yang this part you dah cover last week pula. Last semester kan? Betul ke? Yang ni you dah cover last semester? Dah kan? Dah belajar kan? Okay, ingat lagi tak? Okay, how to, okay, macam mana tiba-tiba ada 9 kat sini? So macam mana cara dia? Tak ingat? Okay, boleh tunjuk ke? Sekejap, I kalau nak tulis kat sini, dia memang problem. Macam mana nak padam ni? This is eraser ke? Bukan. Eraser you mana yang ni? Which one? Eraser ni? Nanti, ni. Eraser lah. Okay, so you bagilah I about 2 or 3 minutes untuk I tunjukkan all this. Okay? You have to find the completing square ni. Okay, so you tengok this. Okay, tadi kita ada apa kelas? Okay, for the right, for the left boundary. Okay, you ada apa tadi equation kita? Y is equal to negative X kuasa 2 tambah 6X. Okay, so you jadikan this part ni, okay, kita nak jadikan dia X square plus BX plus C. Okay, then A kita kena positif lah, okay, positif 1. Okay, yang tu the first apa ni, condition is A mesti positif lah. Okay, positive number and then dia punya coefficient is 1. Okay, so yang ni kita tak nak. Okay, all this you darabkan dengan negative 1. Okay, kat sini. Yang ni maksudnya you darabkan dengan negative 1 lah. Okay. Okay, so you akan dapat negative Y is equal to X square. And then you akan dapat negative 6X. Okay, and then macam mana kita nak jadikan dia ada C kat situ? You kena tengok you punya B. Okay, so B kita kat sini is negative 6. Okay, since yang ni nanti everything ni nanti you akan dapat and then
power 2. So you dapat apa kat sini? X plus something kat sini nanti power 2. Okay, then you tengok kat sini negative x, negative 6, which mean you kena pluskan dengan negative 6 over 2 and then to the power of 2. Okay, kat sini lah. So bila you buat satu plus and then you kena buat satu minus lah. Okay, negative sama juga 6 over 2 to the power of 2. Okay, the theory is kita nak jadikan this part ni, teori dia kita nak jadikan this ni sama dengan kosong lah. Macam tu teori dia, you nak jadikan yang ni kosong. Okay, so satu you plus, satu you minus. Okay, yang ni theoretical je lah. Tapi yang ni you janganlah jadikan dia kosong sebab kita nak jadikan this ada value lah. Okay, otherwise you tak tolak kat sini. Kalau kat sini you pluskan dengan 6, negative 6 over 2 square. Left hand pun you kena plus lah. You plus kat sini, otherwise you buat cara macam ni. Okay, yang tu dia punya method. Kalau you tengok completing square. Okay, but then you settlekan this, you dapat apa plus? You akan dapat negative y. Okay, sebab I nak dia bentuk yang macam ni. Dia ada bx and then dia ada c, constant. So kat sini lah kita terbitkan you punya c. Okay. So you akan dapat x square. You ada kelas ke ni? Ada kelas ke? Hari ni kelas mat je tinggal. Tak ada kan? So I ambil lagi seminit 2 lah. Okay, so yang ni settlekan this, you dapat apa? Negative 6 divide by 2, 3 and then negative 3 to the power of 2 you akan dapat plus 9 kan? Okay, yang ni pun samalah, you akan dapat negative 9. Okay, you dapat minus 9. Yang ni tadi ni, okay, dia dah sama dah dengan yang ni kan? Dia dah sama dengan yang ni, so that you boleh factorize lah. Okay, so you factorize ni you dapat apa? Ni actually adalah 3 kuasa 2 kan? So you dapat x plus 3, x minus. You dapat x minus. Okay, you dapat x minus 3 square. Okay, boleh tak yang ni? Ni jadi. Okay, boleh ke? So daripada 2x. Okay, ni daripada 2x here. Tolak 9. Ini dengan ni. Daripada 2x, you dapat single x lah. Okay, yang ni minus 9. Okay, yang ni minus y. So you rearrange yang ni lah. Untuk x, you dapat single. Okay, x. Yang ni x dah single, you jadikan x dia sebagai subjek lah. Okay, so you dapat lah yang ni, bawa pergi sini, you akan dapat 9 minus y is equal to x minus 3 square. Okay, so you tengok balik kawan Unity tadi ni, kenapa dia dapat negatif here kat sini. Ni this part ni dia dapat negatif. So sebenarnya you kena tengok lah, you punya graph tu left side ke ataupun right side parabola you tu tadi. Okay, tapi sebelum tu kita settlekan this. Okay, so yang ni you bawa pergi sebelah. Okay, you kuasakan aja. Which mean kita ada ini square root of 9 minus 1 is equal to x minus 3. Okay, you kena ingatlah untuk square root dia sama ada dia ada positif or negatif kan. Okay, then x is equal to ini bagi sebelah you dapat 3 and then plus minus set 9 minus y. Okay, you kena tengok lah you punya parabola ni actually you punya graph tadi mana you punya graph ni. Ni you punya graph ni kalau you tengok this lah. Okay, dia left hand ni kan. Sorry, left boundary you, graph you dia macam ni dan dia macam tu kan. Sepatutnya untuk this graph. Okay, so kalau kita cut dia tengah-tengah. Okay, so this is left side and then this is right side lah. Okay, since you punya graph ni bentuk dia left kan. Okay, dekat sebelah left. Okay, dia bentuk macam ni. Dia left lah. Kalau dia bentuk dia macam ni, dia under right side of parabola. So yang ni left side parabola, this graph.
Okay, that's why lah kita ambil you punya ni as negative. Here. Ni. Meaning that you punya x kat sini jadi 3 minus Z 9 minus Y. So kat situ dah ada alkisahnya kenapa dia negatif. Okay, then you settlekan lah. So you dapat this. 3 minus 9 Z 3 minus Z 9 minus Y. Okay, yang ni. Boleh tak? Okay, this part. Doktor, saya rasa saya dah lupa cara ni lah. Tapi kita guna solution ni sebab graf dia bentuk parabola ke? Yes. You kena tengok lah dia punya ni. Ni, graf dia. So kalau macam graf you, contohlah graf dia kat sini dia punya lengkung dia bentuk macam ni. Sekejap dia tak nampak ni. So nanti you kena padam ni, kita belum settle yang ni. Kalau dah bentuk graf you lengkung macam ni, contohlah this is you punya graf, another graph kan. Kalau lengkung dah macam tu, then satu lagi macam ni. Kata kalau this you punya graph, you kena consider yang this part. Right hand ni. Right side parabola. Kalau this is you punya, apa tadi? Graph you. But then graph you yang kat sini kan, yang this part ni. So dia adalah left side of parabola. Kan kalau you punya graph kuadratik ni kan dia macam tu kan. So kalau kita cut dengan sini, this is left and then this is right. So tengoklah juga. Nanti padam yang ni sebab kita tak settlekan ni. Contohlah graph you macam ni. So kalau kita ambil this lengkung je kan. Kita ambil yang ni je. You kena tengoklah. Lengkung dia ni part positif, part yang left ke right. Kalau left, you ambil yang negatif. Kalau right, kita ambil yang positif. Macam ni. So yang ni sama lah. Ni left, ni right. Okay, so kalau left, ni bentuk dia left kan. So you ambil bahagian yang minus lah. Kat sini. Itu you kena tengok balik lah yang ni, this part. Okay, positif maksudnya right side parabola, negatif maksudnya left side ni punya. Ni lah graf you. Kuadratik ni kan. Tengok balik lah this graph. Boleh ke? And then kuadratik ni I tak sure lah. Completing square ni I tak sure lah kalau dia nak keluar ke, dia tak keluar ke, I don't know untuk final. Okay. Kita tak ada clue pun. So that at least you tahulah nak buat macam ni. Ni. Macam mana kita nak terbitkan another constant ni. KC kat sini lah. Kalau you ada this yang asal ni. Kita nak jadikan dia single variable here. Daripada two variable jadi single ni. Okay, boleh ke? So yang ni you kena refer lah balik completing square. Okay, boleh ke? Banyak student yang ni lah dia tanya how to find, how to make x as subject lah. Bila you ada 2x kat sini. Okay, boleh ke? Boleh doktor. Semula completing square ni lah. Okay, then yang tu je lah. Okay, so yang ni nanti kita continue next week lah. Kita start dengan ni, kita go back ke sini nak cari dia punya ni. So yang ni you settlekan lah, you dapat y ni, okay, y to the power of half, okay. So again y ni sama jugalah actually, you kena tengok y to the power of half. Dia punya ni apa ni, positif ke negatif. Ni y to the power of half, actually you ada x square kan. Kat sini graf dia macam tu actually, x square. So graf x square dia contoh kat ni, okay, dia start dengan origin kan, x square. Kalau x u0 dia 0, kalau x u1 dia 1, kalau x u2 dia 4, 3, 9. So graf dia memang macam ni bentuk dia. So kenapa kita ambil y to the power of half positif ni? You tengoklah graf you yang ni kan, yang bawah ni. Tadi dia macam tu.
Banyak-banyak ada graf I ni. Tadi satu dia satu macam ni kan. Satu lagi dia macam tu. So this part ni. Kita ambil yang ni lah maksudnya. Dia sama kan. Ni dengan ni. So kita ambil yang positif lah. Sini positif part, sini negatif. So that's why dia ada y to the power of half lah, positif kat situ. Dia ambil sebelah je. Dia tak ambil semua, dia ambil lengkung yang di this part je. Sama dengan yang ni. Okay, boleh ke? Boleh. Y to the power of half minus kan dengan lengkung ni yang negatif, yang left lah, left side parabola. Okay, so how to solve this? Kena guna ni lah, U substitution. Y to the, everything ni to the power of half kan. And then you kena jadikan yang ni U to the power of half. Okay, so you settlekan this, you dapat 9 unit lah. Okay, boleh ke? Nanti you kena padam lah ni, so that next week kita start dengan this. Okay, boleh ke? Boleh tak? Boleh. Boleh Okay. doktor. Ni nanti you kena padam ni. So I stop here. So next week kita sambung kat sini lah. Okay, kejap. Ada tak betul dalam punya ni. Okay, boleh tak? So that kita stop je kat sini. You ada soalan ke? Okay, siapa yang tak nak tanya soalan, you boleh leave. For those yang nak tanya, you stay lah. Okay, thank you class. Thank you doktor. Okay, welcome. Thank you, Razak. Thank you doktor. Thank you, doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor. Welcome.